جلدی سے آ جائے. دیکھو عصر اور مغرب کا وقت بہت شارٹ ہے, بہت کم ہے. اگر ہم جڑنے میں ٹائم لگیں گے تو ہماری مجلس شروع ہونے میں دیر ہو جائے گی. آ جاؤ. یہ جو پیچھے کھڑے رہ کے باتیں کر رہے ہیں بعد میں بات کر لیں. ابھی آپ مجلس میں آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آ جاؤ. اللہ بہت مبارک کرے. جلدی سے آ جائیں, جلدی سے آ جائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم دوستو بزرگوں, ہمارے اس اجتماع کی ایک مجلس میں سے یہ عصر کی نماز کی بات کی آپ کی اسٹوڈنٹ عصری طلبہ کی مجلس بھی ہوتی ہے, اور یہ اجتماع کی مجلسوں میں سے بڑی اہم مجلس ہے, اور یہ صرف آپ حضرات کی اس میں شرکت ہو, اور ہر سال ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہو تو آپ کی رعایت میں اور آپ کی سہولت کے لیے یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت طے کرتے ہیں, تاکہ اگر اسکول کالج صبح میں ہو تو ہم عصر میں یہ مجلس میں شرکت کر سکیں. اور یہ ہماری عصر کے بعد کی مجلس جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات کی, اس میں اسکول میں, کالج میں, ہاسٹل میں پڑھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹس کی سال بھر کی کچھ نہ کچھ جو محنت کی ہے, جہاں وہ اعمال کیے ہیں, اس کی کارگزاری مختصر ہوتی ہے. پھر ہمیں آئندہ سال کیا کرنا ہے اس کے متعلق بات ہوتی ہے. تو اس مجمع میں سے گزشتہ سال اجتماع میں عصر کی مجلس میں کون کون تھے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. گزشتہ سال عصر کی مجلس میں اسٹوڈنٹس کے کون کون تھے؟ جتنے نے شرکت کی تھی ہاتھ اٹھائیے, پورا ہاتھ اٹھائیے. گزشتہ جو تھے, اچھا ماشاء اللہ. اچھا, اس میں ہمارے پورے یہ جوناگڑھ ڈسٹرکٹ میں کالج اور یونیورسٹی کہاں پر ہے؟ ساتھیوں کو وہ پتا تو بتائے جلدی سے. سب جگہ ہے ماشاء اللہ. اچھا, اس میں کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کتنے, ذرا ہاتھ اٹھائیے. کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس, چاہے آرٹس میں ہو, کامرس میں ہو, سائنس میں ہو, کالج میں پڑھنے والے. اچھا اچھا, اس میں کوئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں اور یہاں آئے ہیں؟ ہے بھی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو ہاسٹل میں رہتے ہو, کسی اور جگہ سے ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں اور پھر قریب کے کالج میں پڑھتے ہیں؟ ہے بھی. اچھا, کسی کے محلے کے قریب میں, شہر میں ہاسٹل ہو, آپ اس میں نہیں رہتے ہیں, اگر آپ کے سٹی میں, آپ کے محلے میں یا آپ کے قریب میں ہاسٹل ہو اور وہاں باہر کے اسٹوڈنٹ آ کر پڑھ رہے ہیں, رہتے ہیں, ایسے کوئی ہے؟ جوناگڑھ میں ہے ماشاء اللہ. اور کسی جگہ ہاسٹل ہو؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا, یہ مجلس میں ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے 40 دن لگائے ہیں پہلے, ایسے کتنے, ذرا ہاتھ اٹھائیے. 40 دن لگے ہوں اسٹوڈنٹس میں ماشاء اللہ. اچھا, 10 دن جن کے لگے ہوں دیوالی ویکیشن میں, کسی اور موقع پر. اچھا, 3 دن تو سبھی کے لگے ہوں گے, جو باقی ہے سب کے 3 دن لگ گئے. کس کے لگے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ.
اللہ بہت مبارک فرمائے. اچھا کوئی ایک اسٹوڈنٹ کالج میں سے آ جائے. ویراول کے کوئی اسٹوڈنٹ ہے کالج میں پڑھنے والے؟ ویراول کے کالج میں جو کالج میں پڑھ رہے ہیں آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ. دیکھو ٹائم بہت کم ہے. آ جاؤ جلدی آ جاؤ. اس کے بعد مانگرول کے 12th اور 11th میں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جلدی سے آگے آ کے بیٹھے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کالج میں آپ کی جو کالج کے ٹائمنگ ہے وہ کون سے ٹائمنگ ہے؟ اس میں کوئی نماز کا وقت آتا ہے؟ آپ کے کالج میں مسلم اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ اور ان اسٹوڈنٹس میں کالج میں کوئی اعمال ہوتے ہیں یا آپ کی محنت سے اعمال وہاں شروع ہو گئے؟ ایسی کچھ کارگزاری ہو تو بتائیے. نہیں ابھی تو فی الحال اسکول مطلب کالج بہت دور ہے تو کنٹینیو جانا نہیں رہتا ہے. کبھی ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ. اور مسلمان اسٹوڈینٹس اتنے ہیں نہیں. یہ کیا ہے آپ کی؟ یہ آپ کی کالج کہاں پر ہے؟ ویراول سے 50 کلومیٹر دور ہے. اچھا اچھا. وہاں کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے مسلمان جی؟ تقریباً 15-16. 15-16. اچھا وہاں پر آپ کی کالج کا ٹائمنگ کیا ہے جب آپ جاتے ہیں؟ ٹائمنگ کیا ہے کالج کا آپ کا؟ 7 سے 2. 7 سے 2. اچھا وہاں کوئی نماز کا عمل ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں. جیسے 2 بجے اگر آپ وہاں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو گھر کتنے بجے پہنچتے ہیں؟ گھر تو پہنچتے ہوتے 3:30 پونے 4 بجے. اچھا اچھا. تو وہاں اگر آپ نماز باجماعت شروع کریں تو نہیں کافی کا اسکول نے مسئلہ بات کی ہے پرنسپل سے لیکن نہیں مانتے. اچھا اچھا. بہت اس میں پوچھنا نہیں ہے پہلے شروع کر دینا. اب شروع ہو جائے پھر اس کے بعد اگر وہ کہے تو کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں. اگر آپ پوچھنے جائیں اور پھر نماز پڑھنے کی کوئی کوشش کریں تو یہ ان کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے. تو اس کا خیال کریں. اور کوئی آپ کے کالج میں یہ جو 15-16 اسٹوڈنٹ ہیں یہ اسٹوڈنٹس میں آپ کی طرف سے کوئی ایسی ملاقات آپ ہے کوئی آپ کے اور اسٹوڈنٹ ہے کرتے ہیں؟ نہیں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے جب کالج میں کوئی ملاقات نہیں ہوتی ہے. کالج میں نہیں. اچھا ان کو جانتے ہیں آپ لوگوں کی ملاقاتوں میں ہوتی ہے بات؟ ہاں غیر مانوس لوگ ہیں 5-6 لوگ. اچھا اسٹوڈنٹس میں تو ایسا کوئی غیر مانوس نہیں ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس تو ماشاءاللہ ایسا طبقہ ہے جو 100% مانوس طبقہ ہے کیونکہ یہ عمر میں اور اس قریبی زمانے میں یہ جو ماشاءاللہ طبقہ ہے جوانوں کا اسٹوڈنٹس کا وہ بڑا اچھا صاف ستھرا ذہن ہوتا ہے بلکہ جوشیلا ہوتا ہے اور شوق رکھتا ہے دین کے اوپر چلنے اور دین کی محنت کا. ہم ہر ایک سے ملے ہر ایک کو اپنا تعارف کرائے اپنا انٹروڈکشن کرائے کچھ بات ذہن میں ہو تو تھوڑی بہت ان کو دین کی بات کریں اور ان سے یوں کہیں کہ اگر ہم نماز ساتھ میں مل کر پڑھ لیں کوئی اوپن جگہ پر پڑھ لیں مثلاً پیسیج میں پڑھ لیں یا گارڈن ہے تو اس کے کسی کارنر پر پڑھ لیں یا ایسی کوئی پریمائسز ہے یا ایسی کوئی جگہ ہے کالج میں جہاں ہم 2 4 5 10 لوگ نماز کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ اگر آسان ہو تو اب ان کو ذہن بنائے کہ بھائی اگر ہم 2 بجے یہاں سے اپنے گھر واپس جائیں گے تو 3 بج جائیں گے 3:30 بج جائیں گے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اگر کچھ مشغولی آ جائے گی تو ہماری ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی. تو کیا اچھا ہو کہ ہماری نماز یہیں پر ہو جائے جماعت کے ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کا ایک حکم فریضہ ادا ہو جائے گا. ایسا ذہن کسی کا آپ نے بنایا پہلے؟ 2 ساتھی ہے تو ہم لوگ وہاں قریب میں عبادت گاہ تو وہاں نماز پڑھ لیتے. اچھا کتنی قریب ہے؟ 20 کلومیٹر ہے کالج سے. 20 کلومیٹر. مگر جیسے 20 کلومیٹر جا کر آپ کو فکر ہے آپ ماشاءاللہ پابندی سے نماز اپنی ہر جگہ پڑھ لیتے
मगर बाकी स्टूडेंट्स में ये फिक्र और ये पाबंदी शायद नहीं होगी। अगर आप वहीं शुरू करने की कोशिश करें तो फिर इससे इंशाअल्लाह हमारी बाकी स्टूडेंट्स की भी नमाजें हो जाएगी, है। जैसे हमारे बड़े हजरात साथी मस्जिद में, मोहल्ले में और जगह जाके दीन का काम शुरू करते हैं, बाजमात नमाज शुरू करते हैं। बहुत से लोगों ने मॉल में नमाज शुरू की कि भाई हम यहाँ सर्विस जॉब करते हैं मगर हमारी नमाजें यहाँ होनी चाहिए, तो वहाँ नमाज शुरू हो गई बाजमात। बाकी जगह बॉम्बे और बड़े शहरों में अपार्टमेंट है और वहाँ इबादत खाने नहीं बने हैं, तो उन्होंने पार्किंग में नमाज शुरू कर दी, फर्स्ट फ्लोर में नमाज शुरू कर दी किसी फ्लैट पर, और अब माशाल्लाह वही जगह मस्जिदें बन गई, वही जगह इबादत खाने बन गए। हमारे गुज़िश्ता अलीगढ़ जाना हुआ तो वहाँ साथियों ने सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में 40,000 मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स, और उस कैंपस के अंदर में 40 मस्जिदें। कितनी मस्जिदें? और कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी को भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, गश्त कर सकते हैं, जमात आ सकती है। मगर जब शुरू के जमाने में यूनिवर्सिटी कायम हुई उस वक्त ये माहौल नहीं था, मगर वहाँ चंद 2-4 साथियों ने फिक्र की कि हमें यहाँ अपने साथ एजुकेशन और हॉस्टल के एकोमोडेशन रहने के साथ हमें अपनी नमाज की पाबंदी करनी है। अल्लाह ने वहां से शुरू किया और आज कहाँ पहुंचा दिया। अरे भाई कितनी मस्जिदें हो गई? 40 मस्जिद एक कैंपस के अंदर में। हमारे शहर में 40 मस्जिद होती है? उनके एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में 40 मस्जिदें हैं और सब माशाल्लाह मुंतशर है। 1300 वहां प्रोफेसर्स है, 1300 प्रोफेसर्स है, और वो प्रोफेसर भी माशाल्लाह मुतशर्रह हैं, सुन्नत के साथ, शेरवानी के साथ, टोपी के साथ, दाढ़ी के साथ लेक्चर दे रहे हैं और क्लासों में आ रहे हैं और बराबर नमाज का एहतमाम भी कर रहे हैं। तो हम भी नियत करें इंशाअल्लाह, ये इन अकेले से कारगुजारी नहीं है कॉलेज की। जितने हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो नियत करें इंशाअल्लाह कि कॉलेज के टाइमिंग में अगर आपको घर पहुंचने में नमाज मिल भी जाती हो या करीब में रास्ते में कोई नमाज की इबादत खाना मस्जिद हो और वहां हमारी अपनी अकेले की नमाज हो जाती हो, अच्छी बात है, मगर कोशिश करें कि उस माहौल में नमाज का बाजमात पढ़ने का साइलेंट तौर पर, शोर नहीं हो, बहुत शो ऑफ नहीं हो, बहुत दिखावा ना हो, एकदम ऐसी जगह भी ना हो कि जिससे बहुत लोगों की नजर में आ जाए। थोड़ा ऐसी जगह नमाज अदा कर ले कि जिससे हमारा फरीजा भी अदा हो जाए और सारे स्टूडेंट्स का आना आसान हो जाए। मैं करूंगी इंशाअल्लाह। आपका ये नमाज का बाजमात वहां अदा करना हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए और खुसूसन ईमान वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी उस कैंपस में, प्रीमाइसिस में हिफाजत का जरिया है। तो करोगे इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। आ जाए भाई, कोई स्कूल के 11-12 के स्कूल के हैं? किसको बुलाया था मांगरोल से? एमएमयू स्कूल के कोई स्टूडेंट है? एमएमडब्ल्यू है भाई? तो जल्दी से बतलाओ, 11-12 के कोई स्टूडेंट मांगरोल का? कोई एक स्टूडेंट जल्दी आगे आ जाओ। आपके स्कूल में क्या हो रहा है वो बतलाएं जल्दी से। है भाई? अच्छा, कोई भी स्कूल के आ जाए, मांगरोल के कोई स्टूडेंट 11-12 में पढ़ते हो? है मांगरोल के स्टूडेंट? कहाँ बैठे हैं? अरे भाई मांगरोल से आए हुए स्टूडेंट 11-12 के हैं? तेरा हाथ ऊंचा करिए। नहीं है? अरे भाई कोई एक स्टूडेंट आ जाओ। अच्छा, जूनागढ़ के कोई स्टूडेंट है स्कूल में 11-12 के? जूनागढ़ के है भाई? जूनागढ़ के? अच्छा, ये वंथली के कौन थे आईटीआई में? आप हैं ना? हाँ, आप बताओ। आपके जो
ITI में माशाल्लाह ये स्टूडेंट हमारे हैं, तो आपके कॉलेज में क्या क्या अमल होता है जरा बताइए ना। जी अमल तो नहीं होता। अच्छा, उधर उस तरफ देखिए। आपके यहाँ स्टूडेंट्स में मुस्लिम स्टूडेंट कितने होंगे? मुस्लिम स्टूडेंट्स पता नहीं, तहकीक ऐसी कोई? हाँ, 50 है। अच्छा अच्छा। तो ये सारे वहाँ के मकामी हैं कि बाहर से भी आते हैं? जी बाहर से ज्यादा आते हैं। बाहर से ज्यादा। वो कहाँ के हैं? वो वंथली, केसोद और उपलेटा, धोरा जी। अच्छा अच्छा। ये जब आते हैं तो फिर अपने वापस बस्ती में वापस चले जाते हैं? जी। अच्छा, आपके कॉलेज की क्या टाइमिंग है? जी 3 शिफ्ट है। अच्छा, आप कौन से शिफ्ट में है? लास्ट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में। लास्ट शिफ्ट में क्या टाइम? 2 से 7। हाँ, 2 से 7। 2 से 7। अच्छा, तो उसमें तो 3 नमाजें आती होगी, ज़ोहर भी, असर भी, मगरिब भी। तो उसकी क्या तरतीब है? मेरा से जाते हैं ना, तो पहले जोहर अदा करते हैं जी, फिर असर से पहले रजा ले लेते हैं। अच्छा, छुट्टी लेते हैं जी। फिर वापस तो असर पढ़ लेते हैं। आप छुट्टी लेते हो और असर की नमाज आप कहाँ पढ़ते हो? जी हम वहीं पर। कहाँ पर? जूनागढ़ में। नहीं, मस्जिद में। मस्जिद में जी। आपके कॉलेज के करीब है? जी। कितने करीब है? 1.5-2 किलोमीटर। देख, वहाँ कितने कॉलेज से आपके साथ स्टूडेंट जाते हैं नमाज पढ़ने? जी हम 2 जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपके फिर मगरिब में क्या करते हैं? मगरिब में हम मगरिब से पहले बस में बैठ जाते हैं जी। फिर यहाँ वेरावल पहुँच कर वापस आखिरी टाइम में पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो स्टूडेंट्स आपके साथ नमाज पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते होंगे, वो रात को मगरिब के वक्त निकलते हैं, तो क्या उनको मगरिब की नमाज अपने घर पहुंचने पर मिल जाती है? जी जी मिल जाती है जी। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश की कि आपके कॉलेज में आपके ये तमाम स्टूडेंट मिलकर नमाज जमात के साथ पढ़े? ऐसी कुछ कोशिश की? नहीं। कोशिश की नहीं। अच्छा, अब नियत करो ना कोशिश करने की। इंशाल्लाह है। हाँ जी सर, सरकारी ITI में मांगरोल के बच्चे भी जी। 50 बच्चे हैं माशाल्लाह। 50 से जायद स्टूडेंट हैं। तो अगर ये इनके साथ मिलकर हम बाजमात नमाज की वहीं पर शक्ल बना लें, तो इससे इंशाल्लाह हमारे तमाम स्टूडेंट्स की नमाज आसानी के साथ अपने ही कैंपस में थोड़े से वक्त में इंशाल्लाह अदा हो सकती है। और ये आसानी है, तो आसानी पर अमल करने से सबको फायदा हो जाता है। मसलन जिसको अल्लाह ने वक्त लगाने के नतीजे में नमाज की फिक्र दी हो, शौक है, एहतिमाम है, वो तो 10 किलोमीटर जाकर भी वापस आ जाएगी कि भाई नमाज अदा हो जाए। बहुत से हमारे स्टूडेंट करते हैं, जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं फिर आते हैं, मगर हर स्टूडेंट में इतनी फिक्र और एहतिमाम और शौक नहीं होता है, वो तो मेहनत के बाद आता है। तो हम ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, ऐसी आसानी वाली बात रखे साथियों में कि वो यूं कहे कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, SVNIT, जिसमें लोकल भी और फॉरेन के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। वहाँ एक प्रोफेसर साहब थे, इंतकाल हो गए, अब्दुल हफीज साहब मंसूरी। वो बराबर स्टूडेंट्स को दीन की बातें, नमाज का पाबंदी, तालीम गश की फिक्र, रमजान की तरावी, रमजान के रोजे, उनके लिए सेहरी इफ्तारी का इंतजाम सब करते थे। तो माशाल्लाह बच्चों ने बाजमात नमाज शुरू कर दी। मगर इन बच्चों ने देखा हमारे कैंपस में और भी ऐसे प्रोफेसर हैं जो मुस्लिम हैं, मगर वो नमाज के औकात में नमाज के बजाय पढ़ने के वो कैंटीन में बैठे होते हैं, बातें करते रहते हैं। तो इन स्टूडेंट्स ने उन प्रोफेसर के पास जाकर डायरेक्ट उनको नमाज की दावत नहीं दी, बल्कि इकराम के साथ यूं कहा कि सर हम नमाज तो जमात के साथ यहाँ भी होती होगी और हम वहां पढ़ते वहां भी होती है, अगर आप हमारे साथ यहाँ भी जमात का नमाज का एहतिमाम कर ले तो हमको बहुत हिम्मत आ जाएगी। तो वो सर समझ गए कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई
आप नमाज नहीं अदा करते, हमने यहाँ नमाज शुरू की है, आप आइए। बल्कि ये कहा नमाज तो बाजमात यहाँ भी होती होगी जहाँ बैठे हैं, मगर हमने जहाँ नमाज शुरू की है वहां अगर आप आ जाए तो हमको बहुत हिम्मत आ जाएगी। तो समझ गए और फिर उन्होंने दूसरे दिन से नमाज शुरू कर दी है। तो ये फायदा होता है अगर हम थोड़ा पॉजिटिव सोचकर और बहुत ज्यादा शो ऑफ और दिखलावा और शोर किए बगैर अपनी नमाज की शक्ल बना लें कि भाई हमारी इन कॉलेज के स्कूल के टाइमिंग में ये नमाजें आती है। हो सकता है जैसे पहले कहा करीब मकान हो तो वहां जाकर भी अदा कर सकते हैं, अगर आपने बाजमात वहां नमाज का फिक्र की और शुरू की तो उसके बाद आप 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए वह फजाइल अमल की तालीम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इतनी देर तालीम का अमल में अमल के फजाइल और भाव को सुनेंगे तो शौक और रगबत पैदा होगी। अच्छा, ये स्टूडेंट्स को हो सकता है अपने मोहल्ले में ये अमल या तो शिरकत का मौका नहीं मिलता होगा या फिर उनके उस मोहल्ले में ये अमल तालीम का मस्जिद और मोहल्ले में होता नहीं होगा, मगर आपकी फिक्र और मेहनत से वहां उनको ये फजाइल की तालीम जब सुनने मिलेगी और देखने मिलेगी तो इंशाअल्लाह वो भी इसमें शिरकत करेंगे और वो भी इंशाअल्लाह इसके जरिए से फायदा उठाएंगे जो अपने मोहल्ले में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि कुछ बैकग्राउंड पिछले बड़े लोग उनके घर के खानदान के जो दीन और दीन के कामों से इतनी दिलचस्पी मोहब्बत और अजमत नहीं रखते थे, मगर स्टूडेंट्स ने या जवान ने इसको अपने दिल पर ले लिया तो अल्लाह ने पूरा घर बदल दिया, पूरा घर बदल दिया। आज सुबह हम बैठे तो एक साथी आए, आप ही का एक इलाका है, नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा कि मैं पहला आदमी हूं जो इस किस्म के इज्तिमा में आ रहा हूं और अल्लाह ने मेरी बरकत से मेरे अब्बा को भी और मेरे भाई को भी ईमान की तौफीक दे दी। ईमान वाले नहीं थे मगर अल्लाह ने तौफीक दे दी। तो ये हमारे माहौल का एक असर होता है, इसलिए हमारे तमाम स्कूल्स के भी और कॉलेज के भी स्टूडेंट से इसकी दरख्वास्त है कि हम वहां नमाज का अमल बाजमात जरूर शुरू करें और अपने किसी मोहल्ले के या कॉलेज के करीब की मस्जिद के जिम्मेदार को मशवरे के रास्ते से इत्तला करें हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरा काम, वहां जब नमाज शुरू होगी तो इंशाल्लाह तालीम का अमल होगा, फिर उस तालीम के जरिए से आपका एक दूसरे से तारुफ होगा, इंट्रोडक्शन होगा, दोस्ती होगी और ये दोस्ती दीन की होगी। तो अब आप इनसे मुलाकात शुरू करें, वैकेशन में उनको अपने साथ जमातों में तैयार करें, अपने मोहल्ले सिटी और अपने मोहल्ले के करीब के स्टूडेंट हैं तो उनको अपने जुमेरात के इज्तिमा में आने की हम दावत देंगे। तो इस तरह 5 मिनट के लिए हम नमाज, तालीम का अमल और 10 मिनट चाहे कॉलेज स्कूल से पहले हम स्टूडेंट से मिले या रिसेस के टाइम पर मिले या जब छुट्टी हो रही है उस पर हम मुलाकात करें। ये हम हर मस्जिद में, हर स्कूल में और हर कॉलेज में और जहां हमारे मोहल्ले में, सिटी में, तालुके में हॉस्टल है, जहां हमारे लोकल बच्चे नहीं हैं मगर बाहर से आए हुए बच्चे हैं, तो हम वहां भी ये अमाल शुरू करने की नियत करें। करोगे भी इंशाअल्लाह? सभी करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है? हम करेंगे। माशाअल्लाह, तो शुक्र है। अच्छा भाई, इसमें हमारे इस दिवाली के वैकेशन में 10 दिन की जमात माशाअल्लाह गई थी और आपकी मस्जिद से भी बनी थी। उसमें से कोई एक साथी आ जाओ कि हम 10 दिन गए थे माशाअल्लाह, उसमें ये फायदा हुआ, ये सीखे और ये याद हुआ और पहले ये था और अब ये हो रहा है। कोई एक स्टूडेंट जल्दी आ जाओ। कौन आएंगे? जल्दी से आ जाओ।
کوئی اسٹوڈنٹ آ جاؤ جلدی سے. ٹینتھ میں آپ گئے تھے؟ آپ گئے تھے؟ آ جاؤ آپ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جلدی سے آپ کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم. میرا نام ابراہیم محمد رفیق ہے. میں گورنمنٹ کالج دیو سے بی ایس سی مائکرو بایولوجی کر رہا ہوں. ابھی اپنے لاسٹ ایئر میں ہوں. ماشاء اللہ. الحمدللہ ابھی میں 10 دن کی جماعت میں گیا تھا بھاؤ نگر, اور وہاں سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ظہر کی نماز کالج میں پڑھوں گا. ابھی تک ماشاءاللہ الحمدللہ ایک بھی ظہر کی نماز میری نہیں گئی ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ ظہر کی ساری نماز اپنی کالج میں پڑھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نے بتایا نہیں ابھی. چلو تو آپ یہ نماز کیسے شروع کی؟ کتنے پڑھتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا اتنا سنائیے نا کالج میں. ہاں سن. ابھی تو میں نے دیکھا میری طرف سے تو سائنس میں تو ابھی کوئی مسلم لڑکا نہیں تھا کوئی بھی, اور آرٹس اور کالج میں جو آرٹس اور کامرس سے جو بچے آتے وہ دور مطلب اننا کے گاؤں سے آتے. وہ جی. پتہ نہیں ہے میرے کو کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے. جی جی. تو کبھی کبھار میرے کو فرائیڈے پہ پتہ چلتا ہے, وہ جبہ پہن کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے. اچھا اچھا. تو ہمارا ایک ایجوکیشن ہب ہے, اس میں 3 کالج ہے, گورنمنٹ پولی ٹیکنک, گورنمنٹ کالج دی اور ایک ٹرپل آئی ٹی وڈودرا ہے. جی. جو ٹرپل آئی ٹی وڈودرا ہے اس میں کئی دور سے بچے پڑھنے آتے ہیں. جی. اس میں ایک حیدرآباد کا لڑکا تھا, ماشاء وہ ہر دن شکروار کو میرے ساتھ نماز پڑھنے آتا تھا. اچھا. جمعہ وہ کی کافی نماز. محنتی لڑکا تھا. وہ دوسرے اپنے جو ٹرپل آئی ٹی میں پڑھتا تھا وہ لوگ کا ہاسٹل بھی تھا. تو وہاں پہ جتنے بھی بچے آتے تھے مسلم لوگ, تو وہ اس کا سب کا استقبال کرتا تھا اور سب کی ملاقات کرتا تھا ہاسٹل میں. ہاں. اچھا یہ ہاسٹل کہاں ہے؟ آپ کی کالج کے قریب ہے؟ کالج میں ہی ہے, پورا کالج. ایجوکیشن ہب ہے پورا. اچھا ایجوکیشن ہب ہے. ہاں. اس میں کتنے مسلم اسٹوڈنٹ ہوں گے؟ ابھی تو میرے کو پتا نہیں ہے, پر وہ مے بی 15 سے 16 آئی تھنک ہوں گے. اچھا. کیونکہ وہ ان کا کالج اوپر ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ لوگ فارمل کپڑے پہن کے آتے, تو ہم کو پتا نہیں چلتا. اچھا اچھا. اچھا آپ نے یہ جو نماز شروع کی وہ کہاں پر آپ پڑھتے ہیں؟ پہلے تو کلاس کے باہر پڑھتا تھا, مطلب کلاس کے باہر گارڈن ٹائپ تھا. جی. مطلب ہمارا ایک پورا ایک لمبا سا کلاس ہے, اس کے کلاس کے بازو میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے. جی. تو میں نے وہاں پہ شروع کی تھی. ماشاء کبھی اللہ. کبھار وہاں پہ اور کبھی کبھار کلاس کے اندر, کیونکہ صفائی ہوتی ہے تو کبھی وہاں پہ اچھا نہیں ہوتا, صاف صفائی نہیں ہوتی, تو میں کلاس میں ہی پڑھ لیتا ہوں. ماشاء اللہ. اور کوئی ساتھ تو پڑھتے ہیں آپ کی نماز؟ نہیں, کیونکہ جو ٹائمنگ ہے وہ 9 سے لے کے 3 بجے تک کا ہے. جی. تو سائنس کے بچے ہوتے ہیں وہ ان لوگ کا لیب ہوتا ہے. جی. وہ دوپہر کو ہوتا ہے اور صبح کو ہوتا ہے. جی. تو زیادہ تر بچے جو آرٹس اور کامرس کے ہوتے ہیں وہ لوگ کا 1 بجے ختم ہو جاتا ہے, تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اچھا. پھر بھی آپ تحقیق کرنا. ہاں انشاءاللہ. آپ کے ٹائمنگ میں جو نماز کے اوقات میں وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تحقیق کرو. آپ تحقیق کرو گے تو پتا چلے گا نہیں یہ 15 نہیں ہے, 20 ہے, 25 ہے, 50 ہے, 100 ہے. ابھی آپ کے یہاں گزشتہ جو جام نگر میں اجتماع تھا, راجکوٹ کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے یہ کہا کہ ایک جماعت ہماری بستی میں آئی, انہوں نے معلوم کیا مسلمان کہاں رہتے ہیں, تو ان کو پتا چلا بنگال کے اسٹوڈنٹ, بنگال کے کاریگر یہاں کام کرتے ہیں. تحقیق کی انہوں نے, کسی نے کہا 100 ہوں گے, پھر کسی نے کہا 200 ہوں گے, پھر 500 ہوں گے, پھر 1000 ہوں گے. اچھا بتاؤ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بتاؤ کتنے ہیں؟ بولے جماعت نے تحقیق کی, ہم کو بھی بعد میں پتا چلا 50,000 مسلمان وہاں رہتے ہیں. کتنے رہتے ہیں بولو؟ اور وہ بیچارے اپنی پہچان بھول چکے ہیں. کوئی اپنی کلکتہ میں ویسٹ بنگال میں تھے تو وہاں قرآن بھی پڑھا تھا, کوئی حافظ قرآن بھی تھے, کسی نے کچھ جماعتوں میں وقت بھی لگایا, مگر یہاں کے ماحول میں آنے کے بعد بجائے اپنے دین کی فکر کرنے کی اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے, بتا نہیں رہے تھے. تو اس کے نتیجے میں اتنی بڑی آبادی مسلمان کی ہونے کے باوجود ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتا نہیں ہے کہ یہاں 50,000 مسلمان
है न? इसके लिए जब हम तहकीक शुरू करते हैं ना तो पता चलना शुरू हो जाता है कि इतने स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, चूंकि वो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, हमारे वतन के भाइयों जैसा कपड़ा पहनते हैं, मगर हमें थोड़ी बस एक्सप्रेशन से एक आध थोड़ा उसको मुस्कुराते हुए देखकर या कोई और अलामत से हम पहचान कर सकते हैं कि ये माशाल्लाह मुसलमान स्टूडेंट है। इसलिए हम थोड़ा इसकी फिक्र कर, पहले जमातें जाती थी, अब तो वो नहीं रहा। पहले जो ट्रेनें चलती थी उन ट्रेन के गेट पर बाहर जो है पूरी लिस्ट लगा होता था कि इसमें कौन सी सीट पर कौन बैठा हुआ है? तो उसमें नाम वो देख लेते थे कि ये सीट नंबर पे ये मुसलमान है, ये सीट नंबर पे ये मुसलमान। फिर जब जमात अंदर बैठ जाती थी तो वो सीट वालों के पास पहुंचकर सलाम करके मुसाफा करके अब उससे बात करते थे, है? तो मुख्तलिफ तरीकों से पहचान भी होती थी और तहकीक भी होती थी, भाई मुसलमान कितने हैं, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ कितने ऐसे पढ़ते हैं। तो इससे हमें इंशाल्लाह उन स्टूडेंट के जरिए से जब बाजमात नमाज की एक दूसरे में फिक्र दिलाएंगे तो ये एक ताकत है, हाँ, अमल की ताकत है, ईमान की ताकत है। ये ताकत ईमान की और अमल की हमें स्कूल और कॉलेज के माहौल में अपने दीन के साथ, फख्र के साथ, खुशी के साथ, बगैर किसी घबराहट और हिचकिचाहट के साथ हमें उस माहौल में दीन पे चलना, अमल करना आसान कर देगी। तो करोगे इंशाअल्लाह? अरे भाई करोगे। हमारे यहाँ एक ONGC, आपने नाम सुना होगा, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑयल और गैस निकलता है। उनके बड़े बड़े मैदान है, फील्ड है, उसमें से वो ऑयल निकालते हैं। तो उसके लिए आदमी है काम करने वाले। उसमें एक ऑफिसर थे, पहले उनके अंदर इतना एहतिमाम नमाज का नहीं था, उन्होंने 3 दिन जमात में लगाए। जब जमात में 3 दिन लगे तो उन्होंने ये फिक्र की कि मेरी नमाज होनी चाहिए ऑफिस टाउन पर। तो वो घर से बावजू होकर साथ में मुसल्ला लेकर वो मैदान में, फील्ड में ही मुसल्ला अजान के मौके पर वक्त पर जो है बिछाकर अपनी नमाज अदा कर देते थे। कुछ लोगों ने जाकर ऑफिस पर शिकायत की कि ये जो है भाई तिरुपड़े, उनका तिरुपड़े सरनेम था, कि ये जो है वो सबके सामने नमाज पढ़ते हैं और ग्राउंड पर नमाज पढ़ते हैं। तो उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने इनको ऑफिस बुलाया, पूछा भाई आप क्या करते हो? कहा मुसलमान है, हम ईमान वाले हैं और हम पर हमारे अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज कंपलसरी की है, ये फर्ज है। किसी हाल में बालिग होने के बाद माजूर या अकल जाने के तक माफ नहीं है, हर हाल में पढ़ना है। यहां तक कि हमको तालीम है, अगर आप सफर में हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, एयरपोर्ट पर है, प्लेटफॉर्म पर है, तो भी बाजमात नमाज पढ़े, कसर नमाज पढ़े, मुसाफिर है कसर पढ़े, बीमार है तो बैठ कर पढ़े, खड़े नहीं। हमें तो इतना नमाज का एहतिमाम करने का हुक्म दिया है। वो भी मुसलमान थे, उन्होंने कहा अच्छा तो आप ऐसा करिए, आप आज से ग्राउंड में न पढ़े, मेरी ऑफिस में आके पढ़े और मेरे साथ पढ़े, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। जब उन्होंने ये देखा कि और मुस्लिम स्टाफ के लोगों ने देखा अच्छा इन्होंने ग्राउंड पे नमाज पढ़ी, अब ऑफिस में नमाज का इंतजाम हो गया, तो वो दूसरे भी नमाज शुरू कर दी। क्या कर दी बोलो? जो और लोग शर्म कर रहे थे और वो ऐसा सोच रहे थे कि हम नमाज पढ़ेंगे तो लोग देखेंगे और वो पता नहीं कैसे हमको क्या सोचेंगे, वो इसी में रह गए। मगर इन्होंने जब हिम्मत के साथ, फिक्र के साथ नमाज की नियत करके शुरू कर दी तो अल्लाह ने बोलो कहां से, ग्राउंड और फील्ड से कहां पहुंचा दिया, ऑफिस में पहुंचा दिया और वहां बाजमात होती रही और उसकी बरकत से औरों ने नमाज शुरू कर दी और फिर अल्लाह ने उनको जरिया बनाया। वो पूरे ONGC के अंदर में उस वक्त जितने लोग प्रेजेंट थे मुस्लिम ऑफिसर,
انہوں نے پھر باقاعدہ نماز کے لیے اپنی جگہ جہاں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں انہوں نے ONGC میں اس کو وہاں کی جو کمپنی ہے اس کو اپلائی کیا اور درخواست کی کہ بھئی ہم کو آپ ایک جگہ دیجیے، ہم کو نماز پڑھنی ہے. تو ان کے رہنے کی جگہ پر ان کو جگہ دی گئی، وہاں نماز شروع کی، رمضان میں تراویح شروع کی اور مستورات کا اجتماع شروع کیا اور روزے کی پابندی شروع کی، اور اس میں سے ماشاءاللہ کچھ بچوں کو انہوں نے حافظ اور عالم بنایا ہے. کہاں سے شروع ہوئی بولو؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک گراؤنڈ پر ایک مسلمان کی نماز کی شروع ہونا وہاں تک جو ہے خیر کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی نماز کی اپنی اپنی جگہوں پر اس طرح فکر بھی کریں گے، جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کریں گے. اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کتنے مسلم سٹوڈنٹس ہیں تو ان کی تعارف کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کی تحقیق کریں. انشاءاللہ آپ کی فکر ہوگی تو اللہ آپ کو ایسے اسٹوڈنٹ سامنے سے دلائے گا کہ جو وہ خود کہیں گے. بہت سی مرتبہ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ لو، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھ لو، ایک جماعت گئی ایک کنٹری میں تو پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں مسلمان کہاں کہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے ٹیلی فون ڈائری نکالی. ٹیلی فون ڈائری ہوتی ہے جس میں پورے شہر کے جتنے ٹیلی فون ہولڈر ہوتے ہیں تو اس میں سے نام نکال لیے کہ یہ تو مسلمان کے نام ہے. ایک جماعت ایک علاقے میں گئی، پتہ نہیں چل رہا تھا مسلمان کہاں ہے، تو قبرستان چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں تو زندہ لوگ ملتے ہیں نا. ارے بھائی قبرستان میں زندہ لوگ ملتے ہیں نا. کون ملتا ہے؟ کون ملتے ہیں؟ وہاں قبریں ہوتی ہے وہاں، مگر ان کا ایک رواج تھا کہ اس کے اوپر ایک نیم پلیٹ ہوتی تھی، اس میں نام لکھا ہوتا تھا اور اس نام کے نیچے ان کا مختصر ایڈریس لکھا ہوتا تھا. انہوں نے وہ ایڈریس لے لیے اور ان کے گھر پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ جس کی قبر ہے اس کی کہاں پہنچ گئے؟ گھر پہنچ گئے. اور کیا کہا؟ ہم قبرستان سے آئے. کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے بولو؟ اور ہم نے آپ کا ایڈریس دیکھا ہے اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے محنت شروع کر دی. تو ہم بھی اپنے اسکول کالج میں ہمت کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو تحقیق کریں، تلاش کریں اور پھر ان کو اپنے ساتھ باجماعت نماز، 5 منٹ کی تعلیم اور ملاقات ایک دوسرے کی کرنے کی فکر کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا، اور کیا فائدہ ہوا آپ کو 10 دن میں؟ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ اپنی نماز کا سنا ہے کہ جب سے 10 دن کے بعد سے ظہر کی نماز کالج میں آپ کی ماشاءاللہ بہت پابندی. اللہ بہت مبارک کرے. یہ پورا مجمع بھی نیت کرو نا، ہم بھی ایسی پابندی کریں گے سر. کون کون پابندی کرے گا؟ اللہ بہت مبارک کرے. اچھا، آپ کیا فائدہ ہوا؟ اور 5 نماز کی پابندی الحمدللہ ہوئی اور ماشاءاللہ دین کے کام میں بھی جڑنا ہوا. 5 وقت 5 کام. بہت بڑی بات ہے 5 وقت کی نماز کی توفیق کا ملنا اور پابندی کا ہونا بہت بڑی بات. اللہ بہت قبول فرمائے. اور قرآن پاک کی تلاوت ماشاءاللہ. بس میں جب بھی جاتے ہیں تو ایئر بڈ لگا کر سننا قرآن اور اچھا میمورائز کرنا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، اللہ بہت مبارک فرمائے. تو کتنا ایسا قرآن آپ نے صورت حفظ کر لی؟ نہیں، ابھی چالو شروع کیا ہے. ماشاءاللہ. ایک ہمارے پائلٹ تھے، ہم بامبے تھے ابھی جماعت میں، تو وہاں سنایا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں فلائٹ میں تو 6-8 گھنٹے جانے میں لگتے، آنے میں لگتے، سب ٹائمنگ میں. تو میں قرآن پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں. پائلٹ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں تو 15 پارے ایک جانے میں پورے ہو جاتے ہیں، اور جب ریٹرن آتا ہوں تو پڑھتے پڑھتے آتا ہوں تو 15 پارے دوسرے پورے ہو جاتے. ایک ٹرپ میں ایک قرآن پورا ہو جاتا ہے. کون پڑھ رہا ہے بولو؟ ہاں. اور کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ پلین میں. ہمیں کو کہاں پڑھنا ہے؟ تو سب نیت کرو انشاءاللہ. چل، اور کیا فائدہ ہوا؟ ابھی تو یاد نہیں ہے، پھر بہت فائدے ہوئے. چلو، اللہ بہت مبارک کرو. اللہ بہت مبارک. اور کوئی اسٹوڈنٹ؟ اچھا بھائی دیکھو ماشاءاللہ
अल्लाह आप हजरात के जमा होने को बहुत कबूल फरमाए। इसमें जितने हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, हम सब जानते हैं कि हमें इस दिन की मुबारक मेहनत से और इन अमाल से बड़ा नफा हुआ है। बाज़ों को थोड़ा यहाँ खड़े होकर कहने और सुनाने में थोड़ी शर्म आती है, या फिर खुलकर नहीं बता सकते हैं, वरना हम सब जानते हैं कि इस दिन की मेहनत के रास्ते से हमें अल्लाह पाक ने क्या क्या दिया है। सबसे बड़ी जो चीज मिली है हम सबको, वो ये अल्लाह पाक ने दी है कि जो हमारी खोई हुई पहचान थी, हमारा गोया एक स्टेटस था, एक मकाम था, जो हमारी फख्र की चीज थी कि हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, अब वो हमारे अंदर में एक खुशी भी है और फख्र भी है कि हम अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। हाँ, पहले ऐसा होता था, भाई इधर देख, ओ भाई अब आपस में बात मत करो, और भाई इधर देखो, आप इधर देखो, मैं आपसे कहता हूं अब बातें मत करो, देखो अभी अजान को बहुत कम वक्त है, हमें काम पूरा करना है। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स में खुसूसन, चूंकि हमारे वतन के भाई ज्यादा होते हैं, फिर बॉयज और गर्ल्स साथ में होते हैं, फिर और भी हमारे वहाँ के स्टाफ होते हैं, वर्किंग स्टाफ होते हैं, उसमें हम ईमान वाले हैं, अपना नाम, अपने ड्रेस, इससे एक शर्म और एक हिचकिचाहट थी। मगर जब से अल्लाह ने हमारे ये स्टूडेंट्स के काम को फिर शुरू किया, कुछ वक्त ऐसा था कि ये तबके पर मेहनत नहीं के बराबर हो रही थी, नहीं के बराबर हो रही। अब अल्लाह ने ये 10-15 साल से फिर उसको जब शुरू किया, तो अल्लाह का फजल है, हमारे ये स्टूडेंट्स तबकात में खुलकर अपने ईमान पर, अपनी नमाज पर, अपनी जाहिरी जिंदगी को, जैसे माशाल्लाह देखो सबके चेहरे पर दाढ़ी भी है, हमारे लिबास भी सुन्नत है, हमारे सर पर टोपी भी है, सारी जाहिरी अलामत इस्लाम और सुन्नत की हमारे पास है, और हम इसी हालत में माशाल्लाह स्कूल भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं। हाँ, ये एक ईमान की ताकत जो हमें अल्लाह ने दी है, जो दीन की मेहनत से उजागर हुई है, निखार पैदा हुआ है, उसमें जो है हिम्मत आई है कि हमें अल्लाह ने ईमान वाला बनाया, मुसलमान बनाया, हम अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह के बंदा होने के मानी ये होता है कि ये बंदा अपने घर में भी है, अपने स्कूल भी है, अपने कॉलेज में भी है, दोस्तों में भी है, तन्हाई में भी है, और लोगों के दरमियान में भी है। तो कौन है बोलो ये? अरे बोलो कौन है? अरे कौन है ये? अल्लाह का बंदा है। एक आदमी का नाम अब्दुल्ला हो तो उसको घर में क्या बोलते हैं, कॉलेज में क्या बोलते हैं, और रोड पर और बाजार में मिले तो क्या बोलेंगे, भाई अब्दुल्ला जा रहे हैं। अरे भाई ऐसा होता है कि नहीं, कि कोई और नाम से बुलाते हैं, चूंकि उसका नाम अब्दुल्ला है। ऐसे हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है, हमारी एक अपनी पहचान है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। तो हम अल्लाह की बंदगी वाली, उसकी मर्जी वाली, उसकी इताअत और फरमाबरदारी वाली जिंदगी को हर जगह गुजारें। हाँ, उसके पाबंद बने। आप जो रात दिन स्कूल कॉलेज के स्टडीज के, एग्जाम्स के, होमवर्क के, फिर आने जाने के टाइमिंग्स के, फिर पेपर की प्रिपरेशन में और क्लासेस में कितना वक्त देते हैं बोलो? अरे भाई कितना देते हैं? स्टूडेंट से मुलाकात की तो वो एमबीबीएस में थे और लास्ट ईयर में थे। उन्होंने कहा कि मुझे यहां तक पहुंचाने में मेरे अब्बा के 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अरे नहीं होते? हमारे स्कूल की फीस में, हमारे यूनिफॉर्म में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, हमारे बुक में, हमारे आगे की कॉलेज के एडमिशन में कितना माल लगाते हैं हमारे घर वाले। तो एक तरफ हम मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ हमारे वालिदैन हम पर माल खर्च कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें अच्छा एजुकेशन मिल जाए, एक अच्छी तालीम हासिल हो जाए और हमारा फ्यूचर मुस्तकबिल बन जाए। अरे भाई ये होता है कि नहीं? अरे ये होता है कि नहीं? 100 में से 1-2 बच्चे होते हैं जो टाइम पास करने आते हैं, उनको कोई इसकी फिक्र नहीं होती है। मगर अक्सर स्टूडेंट्स
وہ خود بھی گھر والے بھی اس کی فکر کرتے ہیں کہ ان کو اچھا گھر پر ہو جائے, اچھی ایجوکیشن تعلیم مل جائے اور یہ اچھا ان کا فیوچر بن جائے, مستقبل بن جائے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, یہ مجمع بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے میں اور آپ کا اصل فیوچر اور مستقبل کہاں ہے. بولو ارے بھائی کہاں ہے بولو؟ آخرت میں ہے, جنت میں ہے, جو انسانوں کے لیے, ایمان والے اور مسلمان کے لیے اللہ نے فائنل ڈیسٹینیشن بنایا ہے, ہمیشہ کی راحت اور کامیابی کی جگہ بنائی ہے. اس آخرت کو بنانے کے لیے اور اس کو اچھی اور کامیاب کرنے کے لیے اس کا دار و مدار ہماری یہ زندگی میں ہے. اور یہ زندگی کا سب سے پرائم ٹائم, سب سے قیمتی زمانہ اور سب سے اچھا کمانے کا زمانہ یہ آپ کی عمر ہے, خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ ایک زندگی کا پرائم ٹائم ہے, سب سے بہترین وقت ہے تربیت کا, بننے کا, اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بنانے کا. اگر ہم نے اپنی تھوڑی سی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی تمام رات دن کی مشغولی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس میں سے فری ٹائم نکال لیں, فری ٹائم میسور میں اسٹوڈنٹس کا جوڑ ہو رہا تھا تو پوچھا بھائی یہ اسٹوڈنٹس میں سے روزانہ تعلیم میں 10 منٹ کون بیٹھتا ہے, ملاقات میں 10 منٹ کون جاتا ہے؟ تو کسی ایک نے اٹھ کر کہا ہم بہت بیزی ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے سوال کیا آپ روزانہ ناشتہ کرتے ہو؟ تو کہاں کرتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا 10 منٹ لگتی ہے, اس میں سے 1 منٹ نکال لو. آپ روزانہ غسل کرتے ہو؟ کہاں کرتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا 10 منٹ لگتی ہے, اس میں سے 1 منٹ نکال لو. کھانے میں آپ روزانہ کتنا وقت دیتے ہو؟ کہا 15 منٹ, اس میں سے 2 منٹ نکال لو. دوپہر اور رات کو تھوڑا آرام کرتے ہو, اب سب میں سے تھوڑا تھوڑا نکالنے کے بعد کہا دیکھو آپ کے پاس پورے دن میں آدھا 1 گھنٹہ ایسا ہے جو آپ دین کے لیے نکال سکتے ہو. ارے بھائی نہیں نکال سکتے. اس میں کوئی ایسا ہے جو یوں کہے کہ میرے پاس پورے 24 گھنٹے میں سے ذرا برابر بھی ٹائم نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ارے بھائی ہمارے سب کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہمارے پاس وقت ہے ہماری ایجوکیشن کے, پڑھائی کے اور ہمارے کلاسز اور اسکول کی تمام ٹائمنگ کے ساتھ ہم اتنی محنت اور اتنی فکر کریں کہ روزانہ کم سے کم اپنی مسجد کے مشورے میں ہم ضرور بیٹھیں. اور اس میں کیا فکر کریں؟ اس میں یہ فکر کریں کہ میرے محلے میں کتنے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, چاہے وہ کالج میں ہیں, چاہے ہاسٹل میں ہیں, چاہے وہ جو اسکول میں ہیں, چاہے ہائر سیکنڈری میں ہو, مگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں 16 سال سے اوپر کے ہیں. ہم اپنے مسجد کے ماحول کے اعتراف میں ہمارے ان اسٹوڈنٹس کی فکر کریں کہ ہم مشورے میں بیٹھیں, اس مشورے کے اندر میں اس بات کو طے کریں کہ روزانہ کم سے کم ہم 1 اسٹوڈنٹ کی روزانہ ملاقات کریں. کتنے اسٹوڈنٹ کی بولو؟ 1 اسٹوڈنٹ. آپ نے 1 اسٹوڈنٹ کی ملاقات روزانہ کی تو 1 مہینے میں کتنے اسٹوڈنٹ کی ملاقات ہو جائے گی؟ 30 ہو جائے گی. تو آپ میں 30 اسٹوڈنٹ نہیں ملے ہیں, آپ 30 گھر کو مل کر آئے ہیں, اس کے 30 خاندان کو مل کر آئے ہیں, آپ اس کے 30 نسلوں کو مل کر آئے ہو. اب آپ نے جو بات کی ہے, دعوت دی ہے, ان کو فکر دلائی ہے کہ دیکھو ہم بھی نماز کا اہتمام کرتے ہیں, ہم مشورے میں بیٹھتے ہیں, ہم خود دین سیکھ رہے ہیں, ہم ویکیشن میں وقت لگاتے ہیں, آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیں. اس طرح اگر ہماری ہر مسجد اس میں ہمارے یہ اسٹوڈنٹ 1 جماعت روزانہ 1 ملاقات اسٹوڈنٹ کی کرے تو 1 مہینے میں 30. اگر 2 جماعت اسٹوڈنٹ کی اس طرح ملاقات کرے تو کتنے ہوں گے بولو؟ ارے بھائی کتنے ہو جائیں گے؟ ارے بولو نا, 60 ملاقات ہو جائے گی. 60 اسٹوڈنٹس آپ ملیں گے کتنے دنوں میں؟ 1 مہینے میں. ہر ایک محلے میں بولو زیادہ سے زیادہ 50 60 70 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو 1 مہینے کے اندر آپ کی 100% اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہو جائے گی. اب ان سے آپ کہیں آپ کون سی کالج میں ہو, کیا ٹائمنگ ہے؟ دیکھو نماز کی پابندی کریں,
मुसलमान की जिंदगी नमाज की बरकत से अल्लाह बरकत भी देंगे, अल्लाह इज्जत भी देंगे और अल्लाह हिफाजत भी करेंगे। क्यों कि नमाज पर अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हें गुनाहों से हिफाजत करूंगा। किससे हिफाजत करेंगे बोलो? अरे भाई किससे हिफाजत करोगे? थोड़ा इधर ही मुतवज्जो रहो, बातें मत करो। नमाज से क्या होगा बोलो? अरे भाई क्या होगा बोलो? जैसे आपने देखा होगा ना, बुलेट प्रूफ कार, फायर प्रूफ हॉस्पिटल और बिल्डिंग है, वाटर प्रूफ वॉच, जैसे ये चीजें, इन तमाम चीजों से प्रूफ है, बचाव का जरिया है। ऐसे नमाज इंसान की जिंदगी को गुनाह प्रूफ बना देती है। क्या बना देती है? उसमें नमाज के जरिए से अल्लाह का डर पैदा होता है, अल्लाह का ध्यान पैदा होता है। नमाज की ताकत से इंसान डिफेंस करता है। किसका बोले? गुनाह से, आंखों से गलत देखने से, कानों से गलत सुनने से। अभी जैसे उन्होंने सुना है कि मैं एयरबड कान में डालता हूं और माशाल्लाह उसमें कुरान सुनता हूं। लोग इससे क्या सुनते हैं बोले? अरे भाई क्या सुनते हैं? मगर हमारी इस ईमान और नमाज की ताकत से अल्लाह हमको नेकी की तौफीक देंगे। हमारे प्रोफेसर, हमारे सर, हमारे टीचर्स जो हमारे साथ स्कूल कॉलेज में है, उनका अदब इकराम, उनके साथ अच्छे अखलाक से बात करना, ये इस्लाम का शियार है, साइन ऑफ इस्लाम है। हाँ, क्वालिटी ऑफ इस्लाम है कि मुसलमान कैसे होते हैं? अच्छे अखलाक वाले होते हैं, नरमी से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं, टीचर और सर की मजाक नहीं करते। यूं कहते हैं जिन्होंने अपने उस्ताद की कदर की, जिसने अपने टीचर और सर की कदर की, अदब और एहतराम किया, जो मेहनत कर रहे हैं जिस चीज की, अल्लाह उसमें तरक्की दे देगा। तो नियत करो हम सब इंशाअल्लाह अपने स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर में हमारे जो टीचर स्टाफ्स हैं उनके साथ अदब, अखलाक, अच्छा व्यवहार, हाँ, अच्छी तरीके से बात करना, उनके साथ अच्छी तरीके से जो है रह पेश आना, ये हम अपनी जिंदगी को पाबंद बनाएं। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है? इसके साथ साथ हमारे वालिदैन के हुकूक है, अपने घर के वालिदैन, भाई बहन, बड़ों का अदब और इकराम है। और इसके साथ साथ मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये नमाज के रास्ते से ये तमाम खूबियां पैदा करें और ये खूबियां और ये जिंदगी हर मुसलमान हमारे मोहल्ले में खुसूसन स्टूडेंट में आ जाए। इसलिए मोहल्ले के गश्त में जरूर एहतमाम के साथ हम शिरकत करें। मगरिब के बाद गश्त है तो उसमें आ जाए, अपने साथ एक जमात ले जाए और स्टूडेंट पे गश्त करें। बड़े लोग, बड़े साथी जो है मोहल्ले के बड़े घरों में मुलाकात करेंगे साथियों से, हम स्टूडेंट की जमात बनाए गश्त में और स्टूडेंट पर गश्त करें, उनको बयान में शामिल लेकर आए। बयान हो जाए, बात हो जाए तो उसके बाद एक दूसरे को कहो माशाल्लाह देखो हमारे स्टूडेंट आ गए, आइंदा हफ्ते कौन नए एक स्टूडेंट को लेकर आएगा, उनको जिम्मेदारी देते। इस तरह हम अपने मोहल्ले में गश्त की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है? इसके साथ साथ महीने में हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितनी छुट्टी है उतना वक्त जमात में लगाए। अच्छा, अब इसमें लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो जरा खड़े हो जाएं। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट जितने वो खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाए। लास्ट ईयर के हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, वो जरा खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। और कौन है इसमें? अच्छा, 12th के स्टूडेंट कितने हैं? 12th के स्टूडेंट वो जरा खड़े हो जाएं। 12th के स्टूडेंट इनकी एग्जाम मार्च में हो जाती है। उसके बाद कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट होने में 3.5 महीने होते हैं। ये फाइनल ईयर वाले 12th वाले स्टूडेंट्स नियत करो कि हम इस साल वैकेशन में स्टडीज कंप्लीट होने के बाद 4 महीने इंशाल्लाह लगाएंगे। नियत करते हैं इंशाल्लाह। इधर आ जाओ, जल्दी से इधर आ जाओ, मैं जल्दी से इधर आ जाओ। आप जो नाम लिखो, जल्दी से जाओ, नाम और बस। और ये बाकी साथी हमारे स्टूडेंट नियत करो इंशाल्लाह वैकेशन में चिल्ला लगाएंगे। सभी लगाओगे इंशाल्लाह? कौन कौन लगाएगा?
माशाल्लाह। ये 4 महीने वाले इधर आ जाओ, जल्दी बैठ जाओ इधर। फाइनल ईयर वाले बैठ जाओ, अपना नाम लिखा दे, बस्ती का नाम बता दे।